وبعدما شاهدنا مشاهدينا هذا الموضوع نعود إلى خاتمة هذا العدد اللي خصصناه مثل ما ذكرنا إلى تاريخ الهجرة الجزائرية إلى فرنسا. طاهر الرحمن, يعني en regardant ces images, on est à la fin, je veux dire, de ce sujet où la dernière étape de notre immigration ici, on parle de la mort qui est sans frontières, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme conclusion et comment on peut comprendre maintenant les enjeux de la mémoire de notre immigration ici en France? Écoutez, vos différents reportages ont effectivement montré tout le parcours des travailleurs isolés, même s'ils ont été pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs rejoints par leur famille. Donc on a vu de l'exil finalement à l'installation, à la vie familiale ou de travailleurs isolés, jusqu'à la question effectivement qu'on ne peut pas éluder, qui est celle de l'accompagnement de la mort, et de la mort de l'autre côté ou de la mort ici. Et je pense que tout ce reportage et ce débat qu'on a eu entre nous a finalement me fait dire que finalement pour la France, l'immigration, pour reprendre les mots célèbres de Bernard Stasi, l'immigration a été une vraie chance pour la France. Et malheureusement, les conditions d'accueil, on ne va pas refaire le débat, et les conditions d'installation ne se sont pas faites, c'est le moins qu'on puisse dire, dans les meilleures conditions. Donc je pense qu'à ce titre, pour le travail qui a été réalisé par ces travailleurs immigrés pour la France, pour ce qu'ils ont donné comme sueur, pour ce qu'ils ont donné par leur sang, par leur mort, pour beaucoup d'entre eux, je pense qu'il y a fondamentalement un devoir de mémoire à avoir. Je pense que les autorités françaises en sont conscientes. Il y a quelques années, Lionel Jospin avait lancé l'idée d'un musée de l'histoire de l'immigration et de ce qu'elle a apporté. C'est une idée qui a été reprise par Jacques Chirac, puisqu'il a confié à un ancien ministre, Jacques Toubon, la mise en place d'une équipe pour mettre en œuvre dans les prochaines années un musée qui mettra en œuvre toute l'histoire de l'immigration et de son apport à la société française. Shukran Saïd Tahar Rahmani. Madame Dorloff, pensez-vous avoir tout dit sur l'immigration algérienne dans votre thèse? Apparemment, je voudrais dire que simplement le combat juridique n'est pas terminé. Ce combat juridique, évidemment, il a été difficile avec des parcours et des obstacles. Je dirais simplement qu'aujourd'hui, à l'heure où l'Europe s'érige en forteresse, il ne faut pas faire l'amalgame entre cette immigration et le monde extérieur qui est poussé par la précarité donc au niveau international. Je voudrais aussi dire que moi, en tant qu'enfant d'immigré, j'ai reçu mon éducation avec l'histoire de France, et ce que j'ai retenu aussi, c'est que la France doit se rappeler aussi que ces immigrés ont versé le sang aussi pour la France. Ils ont construit cette France, et aujourd'hui la France donne une définition à géométrie variable du principe d'égalité. Alors je voudrais aussi que, en tant que maintenant immigré résident en France, je voudrais juste préciser que qu'il y ait une reconnaissance à sa juste valeur, et que je fais confiance encore aux instruments internationaux, surtout pour qu'il n'y ait pas une marche arrière de ces droits. D'accord. سيد صافي, يعني ماذا نقول, يعني ماذا نقول في آخر هذا البرنامج عن كل ما شاهدناه وكل ما استمعنا إليه خلال هذا العدد؟ الخلاصة التي نستطيع يعني أن نقولها في نهاية هذا البرنامج: رأينا أن الجالية الجزائرية لها ثقافتها، لها تاريخها، لها حضارتها، وكذلك لها مشاكلها، مشاكل كبيرة وعظيمة ومشاكل معقدة. صحيح أن هناك مجهودات كبيرة قد بذلت في السنوات الماضية منذ السبعينات إلى يعني الألفية الثالثة، ولكن هناك مجهودات كبيرة يجب أن تبذل سواء من طرف المسؤولين الجزائريين أو من طرف المسؤولين الفرنسيين من أجل تحسين وضعية أو أوضاع هذه الجالية التي قدمت لهذا المجتمع ولهذا الوطن قدمت الكثير والكثير. Monsieur Zerwal, pensez-vous qu'on a tout dit sur l'immigration, sur le parcours de l'immigration algérienne dans cette émission ou...
Dans cette émission, on a vu quelques aspects. Nous n'avons pas absolument tout dit sur le parcours de notre communauté. Et je dirais, pour rejoindre un petit peu aussi ce devoir de mémoire que les uns et les autres ont absolument par rapport à cette communauté algérienne, donc à cette immigration algérienne, c'est une question en réalité bilatérale. Autant la France a un devoir de mémoire en ce qui concerne cette communauté, autant aussi l'Algérie, notre pays, a un devoir vis-à-vis de cette communauté, un devoir de mémoire. D'autant, ne l'oublions pas, que notre communauté a été un des éléments fondamentaux dans la lutte de libération nationale. Donc, et ne serait-ce aussi que par ce côté-là, le devoir de mémoire est important pour les générations actuelles et les générations futures. Monsieur Mansouri, vous avez vécu le passé avec cette première vague. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire et comment vous prévoyez l'avenir? Je dis, alhamdoulilah, il y a quand même eu beaucoup de choses positives quand même depuis quelque temps. Et ce que je demande, moi, à nos jeunes, à nos enfants, c'est de ne pas oublier d'où ils viennent et ce qu'ils sont. Même s'ils doivent, s'ils sont en devoir de s'intégrer à la communauté française. السيدة الكريمة، ويعني أنت الآن تمثلي لا نوفيل جينيراسيون أو الجيل هذا الثالث والرابع، وأنت تشاهدي في الروبورتاجات وتشاهدي في المواضيع هذه اللي شاهدناها منذ بداية هذا البرنامج. ماذا تريدي أن تقولي لنا ولكل مشاهدينا؟ وهل كنت تظني أنه يعني المهاجرين تاعنا كانوا هكذا يعيشوا؟ لأنه كثير من الجزائريين يظنوا أنه المهاجر راهو عايش في جنة، يعني راهو عايش مليح، راقد مليح، يشرب مليح. فكيف شفتي انت هذه المواضيع وما هو تعليقك على كل شيء اللي شاهدتيه؟ بالطبع سي سامر، ما كنتش احنا الشباب الجزائريين ما كناش نديروا في راسنا باللي كاين الناس جاوا لفرنسا سفروا كاع هكا وعاشوا في الميزيريا. احنا كي كنا نديروا في فرنسا في راسنا سي كو عايشين لا بيل في، مي على حسب ما شفنا في الروبورتاج سفروا بزاف. وش هي نصيحتك الان يعني كشابه يعني تمثلي الجيل هذا الجديد؟ فما هي نصيحتك لكل المشاهدين اللي راهم يشاهدوا فيك، لكل الشباب يعني اللي في عمرك او في اللي راهم يشاهدوا فيك الان؟ النصيحه تاع الشباب، كاين في بلادنا كاين مواقع بزاف ملاح، خير من اللي يجوا لهنايا يسافروا كيما سافروا نو بارون الاولين. وي يعني ماذا بيان الانسان يقعد في بلاده ويخدم بلاده ويخدم في بلاده احسن يعني. نعم، المهم كان هذا موضوع مشاهدينا خصصناه للمهاجرين الأوائل. فسنوات طويلة مرت مثل ما قلت في الجهد والعطاء والعمل وتطوير حركة النمو بفرنسا، لكن بعد اقتراب سن التقاعد فإن هؤلاء العمال يجدون أنفسهم في حنين الوطن، وسنوات طغت عليها كذلك في غير الوطن. فعدة كتب نزلت إلى هذا السوق، ونحن نتحدث سيد منصوري على الموت يعني وقضية الدفن وقضية تشييع كذلك جنازات المهاجرين تاعنا إلى أرض الوطن. فهذا كتاب ليميغري لامور، فهذا كتاب مثل ما قلت مشاهدينا لكاتبه ياسين شايب، سي ان جان اوسي سي دو ليميغراسيون، اللي كتب هذا الكتاب ويحاول من خلاله أنه يعرف بالمشاكل الحقيقية اللي تلقاوها المهاجرين بعد وفاة يعني كل فرد من أفراد هذه العائلة الكبيرة أقول لمهاجرين. فيه كتاب آخر كذلك نزل إلى السوق أو إلى المكتبات هذا الأسبوع خاص بموضوع الهجرة، منها هذا الكتاب قلت تحت عنوان فرنسا أرض الهجرة لكاتبه الشهير إيميل تيميم، يتحدث فيه عن واقع الهجرة الجزائرية بفرنسا. كتاب آخر كذلك مشاهدينا خرج أو نزل إلى المكتبات هذا الأسبوع، الألجيريان، يتحدث فيه بول لوجان تحت عنوان مثل ما قلت هذا الكتاب الجزائر جزائرية، يلقي من خلاله الكاتب الضوء على نضال المرأة الجزائرية في الماضي والحاضر ومستقبل هذه المرأة مع التغيرات السياسية والاجتماعية الحالية في الجزائر. فامي دوريجين ألجيريان أون فرانس، كتاب آخر كذلك صدر هذا الكتاب لكاتبه أحسن زهراوي، حاول من خلاله أو من خلال محتواه كذلك
أن يعرف بيوميات العائلات الجزائرية التي تسعى من خلال وجودها أن تبني جسرا من المحبة والصداقة بين الشعبين الفرنسي والجزائري. عنوان آخر مشاهدينا ونحن نتحدث عن اليمين يعني المناجم، فهذا كتاب كذلك خرج ونزل إلى السوق هذا الأسبوع تحت عنوان مينور إيميغري، والذي يتحدث فيه كاتب هذا الكتاب عن جملة أو تتحدث فيه جملة من طلبة المعهد الفرنسي للتاريخ عن معاناة المهاجرين داخل هذه المناجم منذ مطلع الثلاثينات. كتاب آخر نزل إلى السوق دائما مشاهدينا، هذا الكتاب تحت عنوان يعني هي دراسة enquête sur l'immigration dans la ville في مدينة تولوز في ميلوز عفوا. فهذا التحقيق أجراه هذا الكاتب عن واقع المهاجرين الجزائريين بمدينة ميلوز، وعنوان هذا الكتاب ميلوز داير enquête sur l'immigration dans la ville للكاتب الألزاسي فريدريك ميشلر، ويتحدث فيه مثل ما قلت عن ثقافة الهجرة الجزائرية في المدن. إذن كل هذه الكتب نزلت إلى هذا السوق هذا الأسبوع، فعدد كبير وكبير جدا سيد زروال من الكتب يعني تتحدث عن المهاجرين وعن الهجرة الجزائرية خاصة. فيتجدد موعدي معكم بعد أسبوع من الآن، فأترككم في رعاية الله وحفظه وتصبحون على خير. وها هو سمير شعبنا يحييكم وإلى اللقاء.